Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je OnePlus 15. Ovaj telefon sam dobio od prijatelja kanala Draga koji je trgovac telefonima. Ako te zanima gdje možda kupiš ovaj model i sve druge modele telefona, imat ćeš dole u opisu ovog videa link ka njegovim KP oglasima. Ako nisi gledao otpakivanje, evo čisto da napomenem, debela kutija, indijski model. Zašto je bolji indijski model po meni? Dobijaš 120 vatni punjač, od Draga dobiješ i ovaj adapter za ovaj punjač. Dobiješ silikonsku maskicu i jaču bateriju nego na globalu. I nema nikakvih problema što je indijski model, zato što se mnogi pitaju da koja je razlika između indijskog i globalnog modela. Nema razlike po meni, sem što je indijski model kod nas bolje kupiti, isplativije, zato što dobijate te neke stvari koje inače ne bi dobili na globalu ili u Evropi. Prema što krenemo, želim se vas da pozovem. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad mog kanala za još ovakvih videa, za još ovakvih ekskluziva. Ovo je prava priča na ovom kanalu, znači bez laži i prevare. Telefon, pogledajte kako izgleda, kao onaj moj prethodni OnePlus 13S koji sam imao. Ako niste gledali, imate dole u mojim videima, znači meni je već poznat ovaj dizajn. 215 grama je težak, onako, šta vam kažem, komadina hardvera u rukama, 8,1 mm je tanak ovaj telefon. Evo pogledajte kako su mu leđa, ovo je staklo sa zaštitom Gorilla Glass 7i i mikrolučni neki oksidacioni premaz koji je sličan keramici, kažu da je otporniji nego aluminijum. Ja nisam to probavao, ali ajde da verujemo o tome što piše. Ima aluminijumski frame koji je ravan, ovi tasteri za paljenje i gašenje su skroz jaki, čvrsti, ništa na landara. Sa leve strane imate ovaj plus K, o tome ćemo malo kasnije. Dole imate fiokicu za dve nano SIM kartice i može da primi i dve eSIM kartice ovaj telefon. Napred ima fabričku foliju već instaliranu i ispod te fabričke folije Gorilla Glass Victus 2 zaštitu. IP68-69 sertifikat otpornosti. 6,78 inč, 20:9 je odnos stranica, rezolucija 2772 x 1272, otprilike 455 ppi. Nije bilo sunca ovih dana, tako da nisam snimao ga napolju da vidite kako se vidi na sunčanom danu, pošto sunce nije bilo, ali moram da vam kažem da se fantastično vidi. Ja sam ga ovako uporedio sa mojim Xiaomi 17 Pro Max i verujte mi, možda je samo malo tamniji nego taj Xiaomi koji ja imam. Evo ga ovde, da vidite, nema laži, nema prevare. LTPO AMOLED od 1 do 120 Hz, u mrklom mraku može da ide do 1 Hz, to je dobro za oči. U igricama 165 Hz maksimalno, znači fantastično nešto za gaming, pogotovo za pucačine. Ima poseban čip koji je ugrađen za odziv ekrana, ima ultrasonični čitač otiska prsta, da vidite kako radi. Bum, bum, fantastično ljudi. Evo, treći put. Znači, nemam nikakvu zamerku, brzo i munjevito. Evo, pogledajte Face Unlock kako radi na ovom telefonu. Bum, bum, bum. Znači, ja mogu da kažem, radi kao Magic 7 Pro, ako ne i bolje. Ovo, fantastična biometrija na ovom telefonu. Telefon je došao sa Androidom 16, obećali su 4 Android nadogradnje i 6 godina sigurnosnih ažuriranja. U njemu je Oxygen OS 16, pokreće ga najnoviji čip, trenutno najmoćniji mobilni čip Snapdragon 8 Elite generacija 5, ima 16 GB LPDDR5X Ultra plus rama i 512 GB UFS 4.1 interne memorije. U nastavku pogledajte kako se ovaj telefon pokazao na testovima, pa ćemo da nastavimo. Radimo sintetički test 3D Mark Solar ekstremni stresni test od 20 krugova, pa ćemo da vidimo temperature. Ovo je novi test koji nikada nisam radio na telefonima, a reći vam kasnije zbog čega. Evo pogledajte, 50,1 pravi temperaturu, poprilično je ovo velika temperatura. Mogu da vam kažem, jako je nezgodan za držanje u rukama, zato što je ovo gore aluminijum. Znači možda bi bilo ok da igrate gaming u nekoj hladnoj prostoriji pa da vam greje rukice, a ovako, boga mi, jako je nezgodan za držanje. GSM Arena radi ekstremni stresni test, onaj Wide Life, to je jedan krug, tad se telefon ni ne zamlači, to traje minut. Ja radim Wide Life, ekstremni stresni test od 20 krugova, to traje otprilike 20 minuta, bukvalno na svakom telefonu.
I to je pravi pokazatelj onog ekstremnog gaminga ili video obrade renderinga. Znači ja pošto ne igram igrice, ovo je simulacija gaminga, znači najzahtevnijih igrica. Sad ćemo da sačekamo rezultate pa ćemo da prokomentarišemo zagrevanje i pokazat ću vam Antutu test i Geekbench 6. Evo pogledajte rezultate. Znači Solar Bay Extreme stresni test od 20 krugova, znači 79,6 je stabilnost. Pogledajte, znači, ove rezultate, kažem vam, prvi put u životu radim ovaj test, to još nisam radio na 3D Marku, ja ga pravo da vam kažem nisam ni vidio. Sada ću vam pokažem koji ja radim test, to je onaj Wildlife ekstremni stresni test. Znači, ovaj radi, što sam ja rekao GSM Arena, ovo je bukvalno za devojčice test. Ovo je pravi Wildlife ekstremni stresni test od 20 krugova koji traje 20 minuta. Ako želite da vidite zaista kakav telefon vi imate i kakve snage, znači odradite ovaj ekstremni stresni test pa ćete vidjeti rezultate. Evo da vidite, znači rezultate ovog ekstremnog testa koji radi GSM Arena. Evo pogledajte to, znači to nema veze, nema nikakve veze s onim ekstremnim stresnim testom, ali eto, ako nekog zanima rezultate ovog testa imate tu. Evo da vam pokažem jedan Antutu test. Pogledajte, 3.636.000, fantastični rezultati, ovo je brutalno, ali pogledajte ovo. Temperatura je išla 15,5 stepeni gore, a baterija 12% dole, otprilike za 10 minuta ovog Antutu testa. Ovo su rezultati Geekbencha 6, ovo su stvarno zverski rezultati, ovaj hardware je stvarno fantastičan. Još da napomenem, da se vratim na 3D Mark, znači ovo je Wildlife ekstremni stresni test koji radim na svim telefonima, da ne zaboravim, to sam teo malo pre da vam kažem, on je pukao na 12. krugu, znači jednostavno nije mogao da završi taj test, da se ne bi pregreo, tako da verovatno bi inženjeri OnePlusa trebali malo da porade na optimizaciji sistema, da obore malo taktove procesora, da se to ne bi dešavalo. Meni nije jasno kako je moguće ovako nov telefon da izađe iz fabrike, da niko nije uradio, na primjer, Wildlife ekstrem stresni test. Mislim, kakva je to kontrola kvaliteta i njihovi beta testeri su 0 bodova. Ovaj telefon ima stereo zvuk, pogledajte tu autorotaciju, pogledajte kako to munjevito radi. Ajmo da čujemo, da vidimo kako se čuje. Sada ću pojačati do daske. Meni ljudi zvuk fantastičan, bolje mi ne treba od ovoga. Ovaj telefon ima silikon karbon bateriju od 7300 mAh, podržava 120 W žično punjenje, 120 W, neke najnovije tehnologije kineske UFC-S, tehnologije 55 W PPS, protokola 36 W Power Delivery, 36 W QC. 50 W bežično punjenje sa njihovim AirVoc punjačem, ako ga imate, 10 W je bežično reverzibilno punjenje, 5 W reverzibilno žično i ima ono bypass punjenje gdje možete da igrate igrice, a da ne puni bateriju, znači bukvalno direktno samo troši struju iz utičnice i ne oštećuje bateriju, znači ako ste manijak možete da igrate po ceo dan igricu i da ništa ne šteti vašoj bateriji. Ovaj telefon sam otprilike koristio 4 dana. Ja nisam uspeo da potrošim bateriju ovog telefona, ma šta god mu radio. Znači radio sintetičke testove, ne znam, fotografije sam snimao, znači šanse nema da potrošim ovu bateriju, znači baterija je fantastična. Što se tiče brzine punjenja, ja sam oduševljen. Napravio sam poseban video koji ću izbaciti naknadno nakon ove recenzije, da vidite kako sam testirao brzinu punjenja. Ovaj telefon ima pravi proximity koji radi fantastično. Wi-Fi 7 mrežu podržava, Bluetooth 6.0. Ima infracrveni senzor koji se nalazi ovdje između ove dve kamere, tu se nalazi infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. USB Type-C ili C je 3.2, ima OTG podršku. Ovaj telefon ima duple tapove za paljenje i gašenje, ima ovaj pametni sidebar sa strane, ima velike i male foldere, možete spustiti notifikacije i kontrolni centar ovako sa pola ekrana. Podržava dualne aplikacije i sistem kloner, znači možete da imate dva sistema na ovom jednom telefonu, slično nešto kao kod Xiaomija. Da vam pokažem sad ovu fluidnost i ovu brzinu u radu. Evo pogledajte ovo. Pogledajte ovo, ja ovo nisam pokazivao ni na jednom telefonu, ovo je prosto fantastično.
Fluidnost rada na ovom telefonu je prosto nevjerojatna. Ja koristim Xiaomi 17 Pro Max koji je jedan možda od najboljih telefona sad trenutno. Kad pređem na ovaj OnePlus 15, nekako osjeti se još brži i fluidniji rad. Ja ne mogu to vama da opišem, to je toliko brzo i fluidno da je to nevjerojatno. Vjerojatno zahvaljujući onom njihovom čipu. Ima sa strane ovaj plus key, kako ga oni zovu. Znači tu možete da podesite, na primjer, da isključite ton, da uključite ton, da pokrećete neke druge aplikacije, da vam bude prečice za pokretanje nekih aplikacija. Jako je korisna stvarčica, znači možete da namestite onako kako vam odgovara. Skroz je to kod mene ok. Da ne davimo, imao sam to u OnePlus 13S telefona, malo detaljnije sam pokazivao, pa vratite se ako niste pogledati recenziju tog telefona. Što se tiče Oxygen OS 16, znači on fantastično radi isto koji prethodni i nisam tu primetio neke velike promjene, znači možete da namestite šta god hoćete, na primjer da personalizujete, da promenite i fontove i ove wallpapere, teme, pozadine, znači razne animacije. Imate ovaj AI od OnePlusa, hvale se da im ovaj Mindspace radi sa Geminijem, ja sam to malo testirao, pokazat ću vam, ove neke druge stvari ne rade na našim jezicima, nažalost rade samo za engleski i ove druge veće svetske jezike. Evo imam prečicu za ovaj Mindspace, to je kao njihov Gemini. Nisam zadovoljan sa odgovorima što mi je dao Mindspace, evo pokazat ću vam. Pitao sam da mi da specifikacije o OnePlus 15 telefona i pogledajte šta mi je napisao ovaj glupi Mindspace, isto kao Gemini. Kaže, nažalost, trenutno ne mogu da ti dam specifikacije za OnePlus 15 model iz dva razloga, još uvijek nije najavljen i nije izašao, tako da su to zastareli podaci kod ovog Mindspace-a, tako da ovaj AI baš i nije nešto koliko ga reklamiraju. U samoj galeriji AI radi skroz ok, možete da menjate neke objekte, da brišete ljude, da brišete neke objekte, evo sada ćemo pokažem. Sada će on da obriše ove ljude, ja sam mu to dao da ih obriše sve i pogledajte kako to izgleda. To je po meni skroz ok. Doduše ovu gospođu je ostavio, ne znam zašto nju nije obrisao, ali dobro, eto, nije sve moguće. Nisam mnogo gubio vremena na tu veštačku inteligenciju da ga zadržavam na duže vreme, pa bi mnogo više posvetio vremena tome, mene to ne zanima ni kod drugih telefona, znači rekao sam da postoje razne mogućnosti, pa koga to zanima može da kupi ovaj telefon i da probava sve i svašta. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Mnogi osporavaju kvalitet ovih kamera, kažu da nije napredao od prethodnog modela. Glavna kamera je 50 megapiksela Sony IMX9 106, snima video u 8K u 30 fps-a, 4K u 30, 60 i 120 fps-a, posjeduje elektronsku i optičku stabilizaciju, Dolby Vision tehnologiju, 50 megapiksela je periskopska telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom, 3.5 optičkim zoomom, 50 megapiksela je ultra široka kamera, selfie kamera je 32 megapiksela koja je snimao video u 4K u 30, 60 fps-a sa elektronskom stabilizacijom. Evo pogledajte aplikaciju kamere, tipično na OnePlusova, znači prvo što mi je upalo u oči da ima stvarno previše raznih podešavanja. Evo pogledajte kakvih sve mogućnosti ima u aplikaciji same kamere. Međutim, meni je upalo u oko, konačno su implementirali kao Samsung što ima, možete prilikom video snimanja da prebacujete sa senzora, znači možete snimati glavnom kamerom i onda kliknete ovdje i prebacite na selfie kameru i obratno, znači možete prebacujete naravno između ovih senzora ultra široke i telefoto kamere, što je meni fantastično, ja sam se tu oduševio. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu.
Snima OnePlus 15 4K 30 fps sa njegovom glavnom kamerom. Sad malo ultra široka kamera, pa 2 puta zoom, 3,5 puta zoom, 7 puta zoom, 18 puta zoom, pa ponovo glavna kamera, pa sad malo ja. Ovo je fantastično, ljudi, i OnePlus 15 je implementirao prebacivanje sa senzora na senzor. Pa ljudi, ja sam oduševljen. Duva vetar, oblačno je poprilično, tako da ono nije spaljeno nebo nego su oblaci. Ja sam oduševljen. Ovo je kao ultra široka od selfie kamere. Ovo je 1 puta, a 2 puta. Wow, ono je Marquez Kenja, loše kamere. Ajde vidjet ćemo kako je to ispalo. Evo ponovo glavna kamera. Video snima OnePlus 15 njegovom glavnom kamerom, 4K 30 fps. Kao što vidite, noći, teški uslovi. Da vidimo kako ovaj OnePlus radi, pošto ga je Marquez napljuo, da vidimo kakvi su mu kamere. Evo, sad ću namjerno da zoomiram tamo u noći negdje. 2 puta zoom, 3,6, 7 puta, 18 puta, pa ponovo glavna kamera, a malo proštamo. Evo vidite kako radi autofokus, pogledajte, svetiljke, lens flare, ultra široka kamera, 2 puta zoom, 3,5 puta zoom, 7 puta zoom, sad ćemo malo stanemo, 15 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Sad malo ja. Prebacivanje sa senzorom na senzor, ono što ja najviše volim. Pogledajte kako to radi. Ovo je 0,7, 1 puta, 2 puta, pa ponovo 1 puta. Pa recite mi kako vam to deluje. Meni to na ekranu deluje jako lepo. Sad vi mi napišite kako se vama čini. Kao što vidite, noći, teški uslovi. To vam je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapis neku vičniji fotografisanju, sigurno će napraviti neke bolje rezultate nego što sam ih napravio ja. Ja nisam neki poznavalac fotografija i video snimanja, to mene toliko ne zanima. Evo, kao što sam rekao, posjedujem ovaj Xiaomi telefon koji ima sigurno jedna od najboljih kamera sad trenutno na svetu. Poredio sam ova dva telefona, kasnije ću da izbacim jedan nezavisan video, tako da ne bi previše da se zadržavam što se tiče tih nekih podataka. Sve ono što on nudi meni više i ne treba, pogotovo to prebacivanje sa senzora na senzor. Ja sam oduševljen, ljudi, sa ovim kamerama što se tiče mene i mog nekog ukusa. Dobre stvari na ovom telefonu. Ekran, fantastičan. Izrada i dizajn, stvar ukusima ne treba raspravljati. Meni se dizajn ovog telefona jako sviđa, izrada meni je fantastična, pogotovo što su to premium materijali koje ja baš volim. Hardware je top na ovom telefonu, software je sve bolji i bolji, jedan od najboljih softvera u Android svetu. Kamere su meni fantastične na ovom telefonu, AI skroz nije loš, Circle to Search je fantastičan zato što uz pomoć opcije Circle to Search možete da ubacite i eSIM karticu što ne možete kod mnogih telefona. Ima Gemini ovdje sa strane koju možete da pokrenete kad go vam treba, tako da je to skroz ok, ne morate da ubacujete naknadno. Nigde nisam vidio da ovaj telefon nema Band 20, znači gledao sam na T-Mobile i na GSM Areni, svuda piše da u našoj zemlji ima Band 20, to znači 4G na 800 MHz, tako da nemate šta da brinete i posjeduje eSIM i možete dve eSIM kartice da stavite u isto vreme, to sam našao podatak na njihovom zvaničnom sajtu. Loše strane ovog telefona, znači ovaj telefon nije savršen kao što nije ni jedan. Za moj neki ukus je prevelik. Nema ga zvanično kod nas, to mu je najveća mana. Trebalo bi malo da porade oko klađenja ovog procesora, ja mislim da oni mogu to da isprave samo ako hoće nekim budućim ažuriranjima malo da uspore procesor kod zahtevnih operacija. Cena je trenutno kod nas oko 850 evra, poprilično je to visoka cena, ali visoka cena je svih novih modela, tako da on nešto ne odskače od nekih drugih modela. Ako su ti bitne samo kamere, onda uzmi Magic 7 Pro, S25 Ultra ili Pixel 10 Pro.
Ako ti kamere nisu najbitnije, ova je onda najbolja opcija trenutno za mene što se tiče novih modela telefona. Ovo je najzaokruženiji model, prava zver. Ovaj telefon je fantastičan ako hoćeš nov model da ga koristiš duže vremena, znači nema šta da zastari na ovom telefonu u narednih 5-6 godina. Ne da vidimo više. Ako ti se svidjela recenzija, opet kažem, lupi like, tebi to ne znači mnogo, meni znači puno. Napiši neki komentar, podeli ovaj video, tako pomožeš radom ovog kanala da ovaj kanal bude još bolji nego što je sad i da budemo nezavisni kao što smo sad bili. Puno pozdrav Sarpija, ljubi brat. Puno pozdrav from Bangladesh, Kalu Jirissa. Bye bye.